Priča o brodu Jadran ponovo se vraća u centar pažnje i to baš u trenutku kada ovaj čuveni jedrenjak ulazi u 93. godinu svog postojanja, ali ovog puta nije reč samo o godišnjici jednog starog broda. Iza Jadrana stoji mnogo veća priča o Crnoj Gori i Hrvatskoj, raspadu Jugoslavije, sukcesiji vojne imovine, odnosima Zagreba i Podgorice, evropskom putu Crne Gore, ali i pitanju koje se već godinama ponavlja, kome zapravo pripada Jadran. Kako prenose podgoričke vijesti, Savjet NVO Boke Kotorske pokrenuo u Tivtu potpisivanje peticije kojom od crnogorskih vlasti traže da školski brod Jadran ni pod kojim okolnostima ne bude ustupljen Hrvatskoj. Njihova poruka je jasna, brod treba da ostane u Tivtu i upravo tu počinje priča koja je mnogo veća od samog broda. Jer Hrvatska Jadran već dugo smatra jednim od otvorenih pitanja u odnosima sa Crnom Gorom. Zagreb traži njegov povratak, dok sa crnogorske strane stiže potpuno drugačije tumačenje istorije, sukcesije i prava vlasništva. Zato ćemo pokušati da složimo celu priču. Kako je Jadran uopšte nastao? Zašto Hrvatska smatra da treba da bude vraćan? Zašto Crna Gora tvrdi da je brod potpuno legalno pripada? Ko sada pokreće peticiju? Šta poručuju organizacije iz Boke i možda najvažnije? Zašto se pitanje broda starog skoro jedan vek i dalje pojavljuje u političkim odnosima dve susedne države? Jadran nije običan brod. Izgrađen je 1933. godine u Nemačkoj za Kraljevsku mornaricu Jugoslavije. Dakle, nastao je decenijama pre današnje Hrvatske i današnje Crne Gore kao samostalnih država. Njegova prvobitna namjena bila je obuka mornaričkog kadra, a tokom dugog života postao jedan od najprepoznatljivijih školskih jedrenjaka na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Prema pisanju vijesti, upravo istorija broda danas predstavlja jedan od ključnih tačaka spora. Zvanični Zagreb smatra da je Jadran hrvatski brod i traži da bude vraćen u Split. Jedan od glavnih argumenata hrvatske strane jeste činjenica da je brod veliki deo vremena tokom postojanja SFRJ proveo u Splitu, odnosno u ratnoj luci Lora, koja je tada bila jedna od najvažnijih baza jugoslovenske ratne mornarice, ali Podgorica na to odgovara drugačijim argumentima. Crnogorska strana poziva se na istorijske okolnosti raspada SFRJ, događaje iz 1991. godine i kasni sporazum o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije, koji su 2001. potpisale bivše Jugoslovenske republike i tadašnja Savezna republika Jugoslavije u ime Srbije i Crne Gore. Prema tom tumačenju, činjenica da se Jadran nalazi u Crnoj Gori u trenutku raspada zajedničke države ima veliki značaj za pitanje vlasništva. Ministarstvo odbrane Crne Gore, kako navode vijesti, zauzimalo je još čvršći stav da oko pripadnosti broda nema prostora za pregovore sa Hrvatskom. Sa druge strane, Zagreb od svog zahtjeva ne odustaje. I tako, jedan jedrenjak postaje diplomatsko pitanje, ali sada su celu priču uključuju i građanske organizacije. Savjet NVO Boke Kotorske odlučio da pokrene peticiju. Poruka organizatora jeste da odluka o budućnosti Jadrana ne smije biti doneta bez javnosti i da brod mora ostati tamo gdje se sada nalazi, u Tivtu. Dalje, kako prenose vijesti, organizatori posjećaju da su prethodno održavali i okrugle stolove posvećene istoriji nabavki, izgradnje i višedecenijske upotrebe Jadrana. Njihov argument ide mnogo dalje od jednostavne poruke brod je naš. Oni tvrde da postoje dokumenti koji pokazuju ko je brod naručio, kojim novcem je plaćen i čiji čast je naručen i za koju državu i mornaricu je izgrađen. To je važan detalj, jer je Jadran izgrađen za Kraljevinu Jugoslaviju, a ne za neku od današnjih država pojedinačno. Upravo zato se kasnije otvara komplikovano pitanje sukcesije. Organizatori peticije tvrde da je brod Crnoj Gori pripao legalno primjenom teritorijalnog kriterijuma koji povezuje sa principom uti possidetis. Prema njihovom tumačenju, isti princip korišćen je prilikom raspodjele dela pokretne i nepokretne imovine nekadašnje zajedničke države. Međutim, to je stav organizatora peticije i crnogorske strane. Hrvatska
ima drugačije pravno i historijsko tumačenje i zato spor ni posle toliko godina nije zatvoren. Savjet NVO Boke Kotorske sada pokušava da čitavo pitanje iz diplomatskih kancelarija prebaci i među građane. Peticija je pokrenuta neposredno pred 19. avgust, dan školskog broda Jadran, i datum nije slučajno izabran. 19. avgusta 1933. godine novosagrađeni jedrenjak je u Tivtu zvanično upisan u flotnu listu tadašnje kraljevske mornarice Jugoslavije. Zbog toga Tivat 19. avgust obeležava kao dan školskog broda. Organizatori su najavili da će upravo na taj dan na pinama biti postavljen štand na kojem će građani moći javno da potpišu peticiju da brod ostane u Crnoj Gori. Prema informacijama koje prenose vijesti, potpisivanje je planirano od 18 do 22 časa, ali priča se ne završava samo u Tivtu. Organizatori najavljuju mogućnost potpisivanja i u drugim delovima Crne Gore. Tu se pojavljuje i Miholjski zbor, koji je prema saopštenju objavljenom na njihovoj Facebook stranici i prenetom u crnogorskim medijima, zajedno sa Savjetom Bokeljskih NVO i drugim organizacijama najavio direktnu peticiju sa istim ciljem da Jadran ostane u Crnoj Gori. Miholjski zbor iznosi još tvrđi stav. Oni smatraju da nijedan od argumenata na kojima Hrvatska zasniva svoje potraživanje nije dovoljno dokazan. Posebno osporavaju argument da je Split bio matična luka Jadrana. Njihovo obrazloženje jeste da ratni brodovi nemaju matičnu luku na isti način kao trgovački ili turistički brodovi, već se nalaze u flotnoj listi određene mornarice. Dragi gledalci, ovo je veoma važan deo njihovog argumenta, jer ako se rasprava svede samo na pitanje gde je Jadran proveo najveći deo svog službenog života, Hrvatska može isticati Split i Loru, ali organizacije koje traže da ostane u Crnoj Gori odgovaraju da mesto višegodišnjeg baziranja samo po sebi ne određuje vlasništvo. I upravo se tu vidi koliki je čitav slučaj komplikovan. Jedna strana govori o historijskoj vezi broda sa Splitom, druga govori o državi koja ga je naručila, njegovom statusu u mornarici, mestu na kojem se zatekao tokom raspada Jugoslavije i pravilima sukcesije. A onda se pojavljuje još jedan detalj. Miholjski zbor navodi da je ranije Ministarstvu kulture upućen zahtev da se Jadran proglasi pokretnim kulturnim dobrom Crne Gore. Prema njihovim navodima, taj zahtev nije prihvaćen uz obrazloženje koje se odnosilo na činjenicu da brod više nema svoje originalne delove. Organizacija iz takvog odgovora izvodi zaključak da postoji razlog za zabrinutost zbog budućnosti broda. To je međutim njihova interpretacija, a ne dokaz da je odluka o predaji Hrvatskoj već donesena. Dakle, dragi gledalci, upravo strah da bi se nešto takvo moglo dogoditi očigledno je jedan od razloga zbog kojih organizatori pokreću peticiju. Miholjski zbor ide i korak dalje. Oni traže da se pitanja koja smatraju pitanjima državnog i opšteg interesa ne rešavaju iza zatvorenih vrata. Njihova poruka jeste da o Jadranu mora postojati javna i transparentna rasprava. Najavili su fizičko potpisivanje peticije u gradovima Crne Gore, ali i elektronsku verziju za ljude koji ne budu mogli lično da potpišu. Posebno je zanimljivo što su najavili da se na sličan način nameravaju baviti i drugim otvorenim pitanjima koja je hrvatski premijer Andrej Plenković javno pominjao u odnosima Zagreba i Podgorice. A to celu priču već izvodi iz luke u Tivtu, jer spor oko Jadrana ne postoji izolovano. On je deo šireg i veoma osjetljivog odnosa Hrvatske i Crne Gore. Dve države jesu članice NATO-a. Crna Gora želi članstvo u Europskoj uniji. Hrvatska je već članica Europske unije i upravo zbog toga svako otvoreno bilateralno pitanje dobija dodatnu političku težinu. Zagreb ima mogućnost da insistira da određena pitanja budu rešena u procesu približavanja Crne Gore Europskoj uniji. Podgorica, sa druge strane, mora da vodi računa da bilateralni sporovi ne postanu ozbiljna prepreka evropskom putu zemlje. Zato Jadran više nije samo istorijsko pitanje, on postaje pitanje savremene diplomatije. Zamislite simboliku. Jedrenjak izgrađen 1933. godine za mornaricu države koja više ne postoji, danas se nalazi usred spora dve države nastale raspadom druge države koja također više ne postoji. Kraljevina Jugoslavija ga je naručila.
Socijalistička Jugoslavija ga je decenijama koristila. Jugoslovenska ratna mornarica koristila je Split kao jednu od svojih najvažnijih baza. Raspadom SFRJ brod ostaje u Crnoj Gori. Decenijama kasnije Hrvatska traži njegov povratak. Crna Gora kaže brod pripada nama, a sada deo građana poručuje nećemo dozvoliti da ode. Zbog toga je teško posmatrati Jadran samo kroz njegovu tržišnu vrednost. Za Tivati Boku predstavlja deo lokalnog identiteta, za Hrvatsku predstavlja deo pomorske istorije povezane sa Splitom i nekadašnjom bazom Jugoslovenske ratne mornarice. Za Crnu Goru predstavlja jedan od najprepoznatljivijih brodova njene današnje mornarice, a za generacije mornara iz nekadašnje Jugoslavije Jadran predstavlja nešto sasvim četvrto, brod na kojem su obučavani ljudi iz različitih republika tadašnje velike države. Zbog toga je gotovo nemoguće ovu priču svesti na jednostavnu rečenicu, ali politički problem upravo nastaje kada istorijska simbolika treba da bude prevedena na pitanje današnjeg vlasništva. U međuvremenu život na Jadranu se nastavlja. Kako prenosi vijesti, Ministarstvo odbrane Crne Gore i mornarica vojske Crne Gore organizovali su više događaja povodom Dana broda. Tokom dana otvorenih vrata građani su mogli da posjete jedrenjak, razgovaraju sa posadom i upoznaju se sa njegovim tehničkim karakteristikama i istorijom. U Tivatskom zalivu održana je i tradicionalna regata školskog broda Jadran u organizaciji njegove posade i jedriličarskog kluba Delfin iz Tivita. Učestvovalo je 19 posada. Jedrilo se oko Tunje, Gospe od Milosti i Svetog Marka. Najbrži brod regate bio je krstaš Auckland, kojim je upravljao skiper Dimitrije Gedulanov, a nagrade su najboljima dodijeljene upravo na palubi Jadrana. Sve to pokazuje još jednu dimenziju priče. Dok političari raspravljaju kome brod pripada za Tivat, Jadran funkcioniše kao živ deo grada.